Haleluya, puji Bapa Yahweh. Shalom Elohim untuk semua calon mempelai Yeshua HaMashiach. Kita akan persiapkan hati kita untuk mulai acara ibadah kita. Ya, karena ada saudara-saudara kita yang berbahasa Inggris, jadi saya akan share screen terlebih dahulu supaya mereka bisa mengikuti Shema Yisrael ya. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan mulai acara ibadah kita pada hari ini. So we're going to sing Shema together. We're going to stand up. If we could ask you guys to stand up, and then we're going to actually face that way. Kita akan perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, bisa ditranslate. Hear, O Israel. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh is our Elohim. Yahweh itu Echad. Yahweh is one. Terpujilah namanya selamanya. Blessed be the name Kerajaannya memerintah selamanya. of his glorious kingdom forever and ever. Kasihilah Yahweh Elohimmu Love your Yahweh your Elohim dengan segenap hatimu, with all your heart, dengan segenap jiwamu, with all your soul, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. with all your mind, with all your strength. Kita akan sama-sama perkatakan Bapa kami. Let's say Doa Bapa together kami. the Lord's Prayer. Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di Samayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. Shalom everybody in Yahweh Yeshua HaMashiach. We can declare right now ya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita fokus kepada Yahweh Yeshua HaMashiach, yaitu ya. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mazmur 123, Psalm 123, 1 until 4. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya, demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup, bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach aku potong semua senjata
senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesus Hamasiah, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh-roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku. Roh sakit penyakit mau jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Bileam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani dan rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yesus Hamasiah dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh pejinam baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yesus Hamasiah di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasiah aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus Hamasiah, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka dan asus menjadi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara di sekitar kita, roh buru-buru dan tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Efesus 6, Ephesians 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yesua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolose 1 ayat 9b sampai 14. Colossians 1, 9 until 14. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yesua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim
Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Mazmur 51, Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikan-Mu, menurut kelimpahan rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadap-Mu, hanya terhadap-Mu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah Engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi Engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Kita persiapkan untuk kita perjamuan. Mari kita doa. Bapa Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami dengan kuasa darah Adonai Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran dan keagungan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Angel. Before we eat Yeshua's flesh and drink His blood, are reminded of His words. Yesua berkata, akulah roti hidup. Yeshua said, I am the bread of life. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Your ancestors have eaten manna in the wilderness and they have died. Inilah roti yang turun dari Syamayim. This is the bread that comes from Shamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Whoever eats from it will not die. Yesua berkata, akulah roti hidup Yeshua said, I am the bread of life yang telah turun dari Syamayim. that has come down from Shamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, Whoever eats from this bread, dia akan hidup selama-lamanya. he will live forever. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, And the bread is which I give you is my blood, my flesh yang akan kuberikan untuk hidup dunia. that I give to the world. Yesua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Yeshua said, truly, jika kamu tidak makan daging anak manusia, if you do not eat the flesh of the Son of Man dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. and drink his blood, you have no life in you. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Whoever eats my flesh and drinks my blood, dia mempunyai hidup yang kekal,
He has eternal life. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. And I will raise him in the end times. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Because my flesh is truly food. Dan darahku adalah benar-benar minuman. And my blood is truly drink. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Whoever eats my flesh and drinks my blood, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. he lives in me and I in him. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, Just as the Father who has sent me, aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. I live according to the Father, so whoever eats my flesh will live by me. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. This is the bread that comes from Shamayim, Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. not the bread that your ancestors have eaten and they have died. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats this bread, they will live forever. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Thank you, Father Yahweh, in Yeshua Mashiach. Di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. In our hands, there is the bread and just a drink. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. But we ask for your grace to come upon Di it, dalam nama Yesua HaMasiah, roti biasa menjadi tubuh Yesua HaMasiah. so that this bread will become the body of Yeshua Dan di Mashiach. dalam nama Yesua HaMasiah, air anggur biasa ini menjadi darah Yesua HaMasiah. And in the name of Yeshua Mashiach, let this drink become the blood of Yeshua Mashiach. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasiah untuk kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, Thank you, Father Yahweh, for your grace that you have in our lives, di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, that you have come down from heaven in the yaitu form of a Yesua man, HaMasiah. as Yeshua Mashiach, Mati di atas kayu salib, died on the cross. tubuh-Mu terpecah-pecah, Your body has been broken supaya kami beroleh hidup di dalamnya. so we can live in Kami it. percaya, kami menerimanya. We believe and we Di receive dalam it. nama Yesua In HaMasiah, Yeshua Mashiach, kita makan dengan iman. we take it in faith. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Thank you, Father Yahweh, for your grace in our life, di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, that you have come down in the form of a man, mati di atas kayu salib, died on the cross. darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, Your blood has been spilled in our untuk lives menyucikan kami dari segala dosa. to cleanse us from all sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, Your blood has been spilled untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. to release us from the bondages Darah-Mu of sin. dicurahkan dalam hidup kami, Your blood has been spilled untuk menghancurkan kutuk-kutuk. to destroy all curses. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, Your blood has been spilled in our life untuk membeli kami. to purchase us. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, Your blood has been spilled in our lives untuk memprotek kami dari segala serangan roh to jahat. protect us from any attacks of an evil spirit. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. By your stripes we are healed. Kami percaya, kami menerimanya. We believe it and we receive Di it. dalam nama Yesua HaMasiah, In the name of Yeshua Mashiach, kita minum dengan iman. we take it by faith. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Wafam. We're going to continue the declarations.
Mari kita lanjutkan ya saudara. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara, kita hari ini declare Mazmur 145 ya saudara ya. Baru ya. Mazmur 145 ya. Jadi so Psalm 145 ya. Aku hendak meninggikan Yahweh ya Elohimku, ya Raja, dan memuji namamu sampai selama-lamanya. Aku mau memberkati Yahweh setiap hari, dan aku mau memuji namamu sampai selama-lamanya. Sungguh besar Yahweh dan sangat terpuji, dan kebesarannya tak terselidiki. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaan Yahweh, dan mereka akan menceritakan perbuatan Yahweh yang hebat. Aku mau merenungkan semarak kemuliaan Yahweh yang agung, dan perbuatan-perbuatan Yahweh yang ajaib. Dan mereka akan berbicara tentang kedahsyatan perbuatan Yahweh yang menakjubkan. Dan aku mau memberitakan kebesaran Yahweh. Mereka akan menyatakan peringatan tentang kebaikan Yahweh yang berlimpah-limpah. Dan akan bernyanyi atas kebenaran Yahweh. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmatnya ada pada semua perbuatannya. Seluruh karya Yahweh akan menyanjung engkau ya Yahweh, dan orang-orang saleh Yahweh akan memberkati Yahweh. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitakan kuasamu kepada umat manusia, dan kemuliaan kerajaannya yang agung. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal selamanya, dan pemerintahanmu ada pada setiap generasi dan generasi. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Mata semua orang yang berharap kepada Yahweh, dan Yahweh memberikan kepada mereka makanannya pada waktunya, dengan membuka tanganmu dan memuaskan hasrat setiap makhluk hidup. Yahweh itu benar dalam segala jalannya, dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil Yahweh dalam kebenaran. Yahweh akan memenuhi hasrat orang yang takut akan Dia, dan Yahweh akan mendengar jeritanku dan menyelamatkan aku. Yahweh menjaga semua orang yang mengasihi Dia, tetapi Yahweh membinasakan semua orang fasik. Mulutku akan membicarakan kepujian Yahweh. Semua makhluk akan memberkati nama kudus Yahweh untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami Pelayanan Menorah pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Aba Yahweh Beshem Adon Yeshua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Angel. Thank you, Father Yahweh, for your faithfulness till today. Juga untuk berkat rohani yang disampaikan oleh mempelai upaya saya pada hari ini. And also for your blessing that you have also provided for Yusuf Roy today. Ruah Yahweh Elohim, biarlah Kau bekerja di setiap hati kami, beri kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Holy Spirit, that you may continue to speak to us, and so that we may understand your word. Juga kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan pada hari ini, hari yang baru. And we give thanks to you that you've given us a new day. Tuhan Yesus masih tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. We ask that you would cover our souls, our bodies with your blood. Sehingga yang jahat dalam bentuk apapun, baik dari manusia, dari Satan, tidak dapat menjamah kami juga di mana kami berada saat ini. So that the evil spirits will not be able to touch us in any shape, way, or form in our lives. Butakan mata Satan, Bapak Yahweh, juga butuhkan pendengaran dan penciumannya. We ask that you would blind the senses of the evil spirits, including their sense of smell. Sehingga si Satan tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu hari ini dan seterusnya di hadapan-Mu, Bapak Yahweh. So that they cannot face you according till to this day.
Juga sekiranya ada orang yang melontarkan kutuk-kutuk pada kami dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi, kami kembalikan semua kepada mereka yang melakukannya. We ask that if there's any curse that has been placed upon us, we ask that you would reverse it back to them. Juga sekiranya ada kami yang membuka celah baik secara sengaja atau tidak sengaja yang mendatangkan dakwaan, juga kutuk-kutuk Satan. And if anyone has opened a gap and where Satan can come in, we ask that you would close it. Dalam kuasa Tuhan Yesus Masihi kami ajukan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuk Satan. And we ask in the name of Yeshua Mashiach that we break all the curses of Satan and the spells or any accusations of any evil spirits. Bapak Yahweh, biarlah Engkau disenangkan pada hari ini dengan penyembahan pujian kami. We ask that you may be enjoy your presence today, the worship today, and that your name will be glorified. Juga Kau urapi peralatan kami, pakai hari ini live streaming kami boleh berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. We ask also for the process of live streaming that everything will go smoothly from the beginning to the end. Juga saluran internet berjalan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. And so that the internet will go through smoothly without any lags or problems. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu buat kasih setia untuk kehidupan kami sampai hari ini. Once again, we thank you so much for everything today. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masihi. We ask that you please cover this prayer with your blood in Yeshua Mashiach. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu yang kudus penuh kuasa, kami telah berdoa. Haleluya, amin. And by your name, Yeshua Mashiach, we pray. Hallelujah. Amen. Nggak kelihatan liriknya. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita. Bapak Yahweh, hari ini kita akan nyanyi lagu For You Lord.
my eyes. I want to see your glory, Lord. Open my heart. I want to be closer, closer. One more time, open my eyes. Open my eyes. I want to see your glory, Lord. Open my heart.
eyes fixed upon you, Father Yahweh, so that we can walk according to your ways. Seek your Torah and let your Torah be written in our hearts. Let your Torah be the reflection of our lives. And we thank you, Father Yahweh, Yeshua Mashiach. Let us speak Torah. Let us live Torah. And by your word, Father Yahweh, that you may refine us, restore us, Father Yahweh, into your kingdom. We thank you, Father Yahweh, Yeshua Mashiach. Please cleanse us with your blood, Father Yahweh. In Yeshua Mashiach we pray. Hallelujah. Amen. Engkau Yahweh, hanya cinta Kau Yahweh, kekasihku Yeshua. Cinta Kau Yahweh lebih dari segalanya, hanya Yeshua kekasih jiwaku. Hanya Yeshua juru selamatku. Hanya Yeshua Tuhan dan Rajaku. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan duduk. Ya, you may be seated. Thank you. Iya, haleluya. Hari ini kita akan belajar satu topik yaitu mengenai Yeshua hanya untuk Yehudi. Titik. Today we're going to learn that Yeshua is only for the Jews. ... Ya, jadi kalimat ini tidak selesai tetapi ada kelanjutannya. This statement is not finished yet, but Yeah. there is a continuation of it. Dad, Yeah. you're calling me. Oh. Kenapa? Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Jadi kita akan belajar mengenai Yeshua hanya untuk orang Yahudi. Dan ini kalimat tidak berhenti sampai di sana. We're going to learn that Yeshua is only for the Jews. Untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. To look into the Word of God, we have to go back to the right patterns. Yaitu Yeshua HaMashiach That is Yeshua Mashiach dan Torah. and Torah. Karena ada kekayaan yang luar biasa di dalam pola akar Ibrani yang benar. Because there is great wealth in the right pattern. Di tangan saudara dan saya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, Tanak dan Brit Kadasa, In your hands or mine, we have the New and Old Testament. yang menjelaskan sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. That is explained from the day of creation until the day of there's a New Jerusalem. Kita harus tetap ingat bahwa untuk mendirikan rumah yang kokoh, We have to know that in order to build a strong house, maka kita harus membutuhkan fondasi yang kuat. we must have a good foundation. Karena tanpa fondasi yang kuat, maka rumah itu akan retak dan roboh. Without a strong foundation, that house will break apart. Begitu pula dengan rumah rohani kita. And just like our spiritual life, Kita harus didasari pada fondasi yang benar we have to have the right dan foundation fondasi yang baik pula. and the best foundation. Sehingga tidak mudah dirobohkan rumah rohani kita.
so that it would not be easy for our spiritual house to be broken down. Karena kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar, So then that's why we have to go back to the true Hebrew roots. maka kita paling tidak tahu akan huruf-huruf Ibrani. So that we must know about these letters. Ya, ada 22 huruf Ibrani There's 22 letters in the Hebrew dari Alef sampai Tau. language. Aleph from Tau. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga ada yang namanya piktograf. And in these 22 letters, it's related to pictographs. Piktograf adalah bahasa Ibrani pada masa yang lampau dalam bentuk gambar. Pictographs are the Hebrew language through, it's like ancient Hebrew. Jumlahnya juga 22. There's 22 of them as well. Seperti contohnya kalau Alef itu direpresentasikan dengan kepala lembu. So Aleph is represented with an ox, the head of an ox. Ya, dan seterusnya. Dan selain daripada piktograf, huruf Ibrani juga mempunyai nilai, yaitu yang disebut sebagai gematria. Other than the pictographs, we have gematria, which is a numerical value according to each Hebrew letter. Dengan menggunakan nilai gematria ini kita dapat mendapatkan pemahaman ketepatan pekerjaan Elohim Yahweh. Using the gematria numerical values, we can see the work of Yahweh. Dan ini merupakan satu paket yang luar biasa, And this concludes a huge, amazing packet di mana Elohim Yahweh berbicara untuk saudara dan saya. where Yahweh is speaking to you and I. Jangan pernah lupa bahwa nubuat adalah pola. Don't ever forget that prophecy is a pattern. Apa yang pernah terjadi pada masa lampau akan dipakai oleh Bapa Yahweh menjelaskan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Whatever happened in the past will be a structure for the future. Dan kemudian satuan waktu daripada Yahweh adalah Shabbat. And one of the timelines of Yahweh is Shabbat. Angka 7 7, dan huruf Ibraninya adalah Zayin. and its letter is Zayin. Dan sebagai timernya Israel lah yang ditunjuk oleh Elohim Yahweh. And as a timer, Israel is God's timeline. Ya, kita akan melihat mengenai kebenaran Yeshua hanya untuk orang Ibrani. We are going to come back to Yeshua is for the Jews only. Ayatnya itu ada di dalam Matius 15 ayat 24. The verse is in Matthew 15, verse 24. Saudara yang bahasa Indonesia baca sendiri ya. Kita buka bahasa Inggrisnya. Saudara yang bahasa Indonesia, saudara bisa melihat di kitab suci saudara sendiri. Silakan Brother Reno. Matthew 15, verse 24. But he, Yeshua, answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Ya, ayat ini mengatakan bahwa Yeshua hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. In this verse, it says that Yeshua was only sent for the lost sheep of the house of Israel. Sering kali kita berpikir, loh bukankah Yeshua untuk seluruh umat manusia? A lot of times we think, isn't Yeshua for the whole world, for the whole mankind? Tapi kalau kita lihat apa yang ditulis oleh firman Elohim, But what is written in the word of Elohim, Yeshua mengatakan dia dikhususkan untuk orang-orang Jewish. Yeshua was specifically and specially for the Jews. Nah, kita akan lihat mengapa Yeshua mengatakan seperti itu. And we will see why he said that in the first place. Kita akan melihat satu peristiwa yang berhubungan dengan ayat ini. We're going to look at another verse that correlates with this verse. Yaitu di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. That is in Matthew 15, verse 21 to 28. Iya, silakan Brother. Matthew 15, verse 21. Then Yeshua went out from there and departed to the region of the Tyre and Sidon. 22. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. 23. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. 24. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. 25. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. 27. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table.
24, then Yeshua answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And the daughter was healed from that very hour. Dari peristiwa ini kita bisa tahu From this event, we know bahwa Yeshua tidak diutus untuk orang Gentile. that Yeshua was not sent for the Gentiles. Dalam peristiwa ini dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang punya anak dan anaknya dirasuk setan. Over here, we see that there was a woman, she had a daughter, and that daughter was demon possessed. Dan dia berkata, Son of David, anak David. And she said, Son of David. Dan kalau kita tahu bahwa perkataan anak David itu merujuk kepada Mesias. And we know that the Son of David is correlated with the Messiah himself. Tapi orang ini ada di luar Israel. But this person is out of Israel, is Bukan saja tempatnya, not just the place. ya bukan saja lokasinya yaitu di Tirus dan di Sidon. It's not that the person was just because they're from Tyrus and Sidon. Akan tetapi perempuan ini bukan orang Jewish. But this person was not Jewish. Tapi dia minta tolong karena dia tidak bisa mendapatkan pertolongan dari manapun juga. But she was asking for help because she couldn't find help from anyone else. Dan dia mendengar bahwa ada satu orang yang sanggup menolongnya pada zamannya itu. And there was one person at that generation who could actually help her. Yaitu Yeshua HaMashiach. That it was Yeshua Mashiach. Dan pada saat itu dia dengar bahwa Yeshua sedang ada di dekat kota Tirus dan Sidon. And at that time she heard that Yeshua was near that city. Perempuan itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya. That woman did not want to ignore that opportunity. Karena itu dia datang kepada Yeshua dan minta tolong. That is why she asked Yeshua for help. Tapi Yeshua mengatakan bahwa dia dikhususkan untuk orang Israel saja. But at that time, Yeshua said that he was only for the sheep of Israel. Tapi orang perempuan ini dia tidak putus asa. But this woman did not give up. Dia minta tolong kepada Yeshua. She asked him for help. Dia betul-betul merendahkan hati, merendahkan dirinya. She truly humbled her heart. Bahkan Yeshua mengatakan tidak pantas untuk memberikan roti ini ya untuk diberikan kepada anjing kecil. And even Yeshua said it's not right to give these crumbs to a puppy, to little dogs. Ya, jadi tidak layak roti ini yang untuk anak-anak dikasihkan kepada anjing kecil. So he was saying that it's not good to take the children's bread and throw it to the little Anjing dogs. kecil ini berbicara mengenai orang perempuan itu yang bukan orang Yahudi. The little dogs are talking about her. She wasn't Jewish. Tapi orang perempuan ini begitu dia mendengar dia disamakan dengan anjing kecil, But when she heard that she was compared to a little dog, dia tidak putus asa. she did not give up. Tapi tambah dia minta tolong sama Yeshua. She asked him for help. Dan dia menyamakan dirinya seperti anjing kecil itu. She compared herself to that little dog. Di titik itulah pada saat dia merendahkan hatinya, At the point of when she humbled her heart, Yeshua mengatakan satu kalimat mujizat yang luar biasa. Yeshua said something about that would give her a miracle. Karena imanmu besar, perempuan, Yeshua said, "Oh woman, great is your faith. jadi seperti apa yang kau inginkan. Let it be as you desire." Dan saat itu juga, And from then, setan yang ada di dalam anak perempuannya keluar. the satanic spirit inside her daughter's body was left, Dan anak perempuan itu sembuh. and that little girl was healed. Tapi yang kita akan lihat hari ini bukan mujizatnya. But what we see today is not the miracle. Tetapi pengutusan Yeshua hanya untuk Israel. But about the appointment of Yeshua is only for Israel. Yeshua juga mengutus murid-muridnya hanya untuk Israel. Yeshua also told his disciples they're only for Israel. Kita baca di dalam Matius 10 ayat 5 sampai yang ke-7. We're going to read at Matthew chapter 10 verse 7. Matthew 10, verse 5. These 12 Yeshua sent out and commanded them, saying, "Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand." Saudara bisa lihat Yeshua sendiri mengutus murid-muridnya
tidak untuk Gentiles atau Goyim. And Yeshua said to his disciples not to go to the Gentiles, Bahkan untuk kota-kota di Samaria saja tidak. and even in the city of Samaria, they were not allowed to go there. Dan Yeshua sangat jelas mengutus murid-muridnya hanya untuk Israel. And Yeshua specifically said that his disciples should only go to the house of Israel. Apa yang dilakukan Yeshua sama dengan apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. And what Yeshua did was the same teaching that he taught to his disciples. Pertanyaannya adalah ada apa ini? The question is, what about this? Mengapa Yeshua hanya mengatakan aku dikhususkan untuk orang Israel? Why is that Yeshua was only appointed for the house of Israel? Dan mengapa Yeshua hanya menyuruh murid-murid untuk orang Israel? And Yeshua only pointed them, even his disciples, to go for the Israel. Bukankah di ayat-ayat lain mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Yeshua akan mendapatkan keselamatan? Didn't it say that whoever receives Yeshua will receive salvation? Keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Salvation is not just for the Jews, but the whole nations. Nah, kita akan melihat rahasianya ada di mana. We will see the secret of it. Ini semua diawali, This beginning, yaitu dengan satu peristiwa yang ada di dalam Bereshit atau Genesis atau Kejadian ayat yang ketiga, Fatsal yang ketiga, ayat 6 sampai ayat 21. this all starts with going back in Genesis. Saudara yang bahasa Indonesia baca sendiri di dalam Bereshit, dalam Kejadian, Fatsal 3 ayat 6 sampai 21. Silakan Brother Enoch. Genesis 3, verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, and she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they were sewed fig leaves together and made themselves coverings. 8. And they heard the sound of Yahweh, Elohim, walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of Yahweh, Elohim, among the trees of the garden. 9. Then Yahweh Elohim called to Adam and said to him, Where are you? 10. So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. 11. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? 12. Then the man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate. 13. And Yahweh Elohim said to the woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate. 14. So Yahweh Elohim said to the serpent, Because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. 16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. 17. Then to Adam he said, Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. 18. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. 19. The sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken. For dust you are, and to dust you shall return. 12. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. 12. 21. Also for Adam and his wife, Yahweh Elohim made tunics of skin and clothed them. Permulaan semua masalah yang ada di bumi mulai dari sini. The problem of the whole world started from here. Permulaan dari segala hal yang ada, yang saudara lihat sekarang ini, permulaannya ada di peristiwa ini. The beginning of all problems began here. Dan peristiwa ini sangat real, sangat besar, sangat menakutkan, sangat serius, dan sangat betul-betul mencekam. And this event is so serious, it's actually really big,
and it's very critical. Masalah ini atau problem ini betul-betul serius sekali. This problem is very serious. Ya, mengapa betul-betul serius? Why is it serious? Karena jika tidak ada solusi, Because if there's no solution, tidak ada solusi dari peristiwa yang setelah saudara dan saya baca ini, if there's no solution to the problem of which we've read earlier, maka ujungnya itu adalah kematian yang kekal. the end of it will be eternal death. Karena tertulis di dalam Roma 6 ayat 23a, Because it says in Romans, dikatakan sebagai bahwa upah dosa itu adalah kematian. it says, for the reward of sin is death. Kematian di sini bukan cuma kematian secara fisik. The death that we're talking about here is just not physical death. Yang dimaksud kematian di sini juga termasuk terpisahnya hubungan manusia dengan Elohim Sang Pencipta. The death that they're talking about is the eternal separation between man and God. Dan firman Elohim jelas menyatakan kalau sudah terpisah dengan Elohim, maka hanya ada di satu tempat, yaitu lautan api. And the word of God says that if there is a separation, they will go into hell, which is Karena like itu fire. masalah ini betul-betul sangat-sangat serius sekali. Which is why this is a very, very serious Di hadapan problem. Elohim Yahweh tidak pernah memandang hal ini sebagai hal yang ringan. In Father Yahweh's eyes, there's no indication that this is such a light situation. Karena itu Elohim Yahweh memberikan solusi. That's why Father Yahweh gave them a solution. Dan kita harus ngikutin solusinya ini, saudara. And we must follow the solution. Apapun solusi yang diberikan oleh Elohim Yahweh, itulah yang terbaik. Whatever solution Father Yahweh will give us is the best. Jadi kita harus mengikuti cara Elohim Yahweh memecahkan masalah ini. So we have to follow God's plan in breaking down this solution. Elohim Yahweh menubuatkan satu peristiwa, Elohim Yahweh, He prophesied an event. yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di peristiwa itu juga Elohim Yahweh menubuatkan sesuatu. It says in Genesis here. Silakan Brother Ratu baca. Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Inilah profesi yang diucapkan oleh Elohim Yahweh untuk manusia bisa tahu apa yang akan dikerjakan olehnya. This is the promise of Elohim Yahweh for mankind so that they can find the solution. Saudara dan saya harus paham You and I have to understand bahwa saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. that you are created in the image of Elohim. Saudara dan saya diciptakan dengan cintanya Elohim. You are created in the love of Elohim. Karena itu Elohim Yahweh tidak rela manusia binasa. Which is why Elohim Yahweh does not desire for man to die Karena or itu to dia be destroyed. Karena itu dia memberikan solusinya. Which is why He gave us a solution. Tapi sebelum solusi itu diberikan, maka dia sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. And before that solution was given, He already knew what He should Dia do. menubuatkan sesuatu. He prophesied something. Memang saat itu kamu sudah jatuh, Maybe you have fallen at that time, tapi akan ada satu waktu, but there is a time. yaitu satu waktu hari pembalasan. There is a time of revenge. Dan manusia, kamu lihat siapa yang membalaskan itu. And man, you will see who will take avenge. Dan for you. disitulah akan ada rencana keselamatan yang luar biasa. And at that point, there is a huge event of salvation. Jadi rencana solusi Elohim Yahweh sudah diberitahukan terlebih dahulu. So the plan of God has been, the solution of it has been talked about beforehand. Solusi yang pertama yang Elohim Yahweh lakukan, The first solution that Elohim Yahweh started yaitu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 21. is written in Genesis 3 verse 21. Silakan Brother. Genesis 3, verse 21. And Yahweh Elohim made for Adam and for his wife clothes of skins for their clothing. Jadi ini solusi pertama yang Elohim Yahweh lakukan karena manusia saat itu telanjang. This is the first solution that Elohim Yahweh did because man was naked. Elohim Yahweh tidak meninggalkan manusia telanjang untuk seterusnya. Elohim Yahweh would not leave a man naked forever. Tapi ini cara solusi Elohim Yahweh yang Elohim Yahweh berikan.
But this is the solution Elohim Yahweh has given. Dan di dalam solusi yang pertama ini juga mengandung prophecy atau nubuatan yang akan datang. And in the first solution, there is Nubuat a new prophecy. yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. That prophecy that will come in the future to come. Manusia telah melakukan dosa, Humans have sinned, maka harus ada sesuatu yang berkorban untuk manusia. so there must be a sacrifice done for man. Dan yang melakukan itu tidak berdosa. And that person who sacrificed cannot be in sin. Tapi masalahnya di Taman Eden hanya ada 2 orang. But the problem is in the Garden of Eden there's only 2 people, Adam dan Hawa. Adam and Eve. Bagaimana mungkin ada orang lain? Pasti tidak akan terjadi saat itu. How can there be other people? There wouldn't be. Tapi Elohim Yahweh tidak kehilangan akal. Elohim Yahweh, he did not lose. Dia menggunakan domba untuk dikorbankan saat itu. He used a lamb to be slain at that time. Dan itu berbicara akan apa yang dia lakukan pada masa yang akan datang. And that is talking about what he will do in the future to come. Kalau kita lihat pengorbanan ini merupakan gambar daripada satu peristiwa. When we look at this, it's like a picture of what a certain event. Yaitu yang kita lihat di mana orang Israel saat itu akan keluar dari Mesir. At that time when the Israelites, they will come out from Egypt. Dan Elohim Yahweh mengatakan, And korbankan domba. And Elohim said, sacrifice a lamb. Tampung darahnya di dalam satu tempat dan kemudian kamu harus mengoleskannya di ambang pintu. Take the blood and put it on the door, Ya, di ambang pintu. on the sides of the door. Nah, kalau kita tahu masalah apa yang dilakukan oleh orang Israel saat itu, And if we know what the Israelites did at that time, kita pasti tahu kapan Israel harus melakukannya. we would know when Israel should be doing this. Israel harus melakukannya yaitu pada tanggal 14 Nisan. Israel did this on 14th of Nisan. Tertulis di dalam Imamat Leviticus 23 ayat 5. Silakan brother. Leviticus 23 verse 5. On the 14th day of the first month at twilight is Yahweh's Passover. First month yang dimaksud di sini adalah bulan pertama dari kalender Ibrani. First month over here is talking about the first month of the Hebrew calendar. Bulan Ibrani diawali dengan bulan Abib atau bulan Nisan. Hebrew calendar starts with Abit or Nisan. Walaupun New Year's-nya atau tahun barunya adalah bulan ke-7. Even though their New Year's is on the 7th month. Tetapi Elohim Yahweh mengatakan pada bulan pertama yaitu bulan Nisan tanggal 14 kamu harus melakukan itu. But Elohim Yahweh said on the first month, that is on the 14th day, you Dan- must do this. Dan ini persis apa yang terjadi pada penyaliban Yeshua. And this is exactly the time of when Yeshua also died on the cross. Yeshua mati pada tanggal 14 Nisan. Yeshua also died on 14th of Nisan. Ya, Yeshua mati pada tanggal 14 Nisan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika Adam tidak berdosa pada tanggal itu? So the question is, what if Adam did not sin at that time? Apakah dibutuhkan pengorbanan? Does the sacrifice still need to be required? Jawabannya adalah kalau Adam tidak berdosa, buat apa dilakukan pengorbanan? The answer is if Adam did not sin, then why do we need a sacrifice? Maka pada tanggal 14 Nisan, Adam berbuat dosa karena itu dibutuhkan pengorbanan. At 14th of Nisan, Adam committed a sin. That's why a sacrifice was required. Kalau Adam tidak berdosa pada saat itu, tidak ada pengorbanan. Untuk apa? If Adam did not sin, that means if a sacrifice was not required, what would be a sacrifice for? Jadi kita bisa tahu dari penetapan tanggal 14 Nisan itu, From the time of 14 Nisan, we know disitulah Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa saat we itu. knew that Adam and Eve also fell into sin on that day. Saudara bisa lihat, jadi ada kesamaan pola There is a similarity in this pattern yang selalu berulang-ulang, that continues and repeats. yang dinyatakan dalam firman Elohim.
that Elohim in the word says. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Abraham dan Yisak. Just like the same way as Abraham and Isaac. Peristiwa pengorbanan Abraham dan kepada Yisak karena perintah Elohim Yahweh The sacrifice of Abraham, of Isaac at that time, itu because juga terjadi pada tanggal 14 Nisan. it was happening in 14 of Nisan. Saudara bisa lihat, jadi semuanya sama. All of it is the same. Ini sebuah pattern yang ada di dalam kitab suci. This is a pattern in the Bible. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jika Yahweh menunda untuk menyelamatkan Adam dan Hawa saat itu? The question is, what if Elohim Yahweh, he delayed the time to create that sacrifice? Ya, untuk menyelamatkan Adam dan Hawa kalau dia menunda pada hari itu. What if he delayed that day? Maka solusinya adalah solusi nomor 2. And the solution is number 2. Solusi nomor 2 adalah di dalam Kejadian atau Bereshit atau Genesis pasal 3 ayat 22 dan 23. Silakan Brother Henok bisa baca. Genesis 3, verse 22. Then Yahweh Elohim said, Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. 23. So Yahweh Elohim set him out of the Garden of Eden to be a worker on the earth from which he was taken. Kalau Adam dan Hawa tidak dikeluarkan dari Taman Eden saat itu, If Adam and Eve was not taken out of the Garden of Eden, Elohim Yahweh sudah memprediksi bahwa mereka akan mengambil buah dari pohon kehidupan. Elohim Yahweh already predicted that they would take the fruit from the tree of Dan life. hasilnya fatal sekali. And the result may be fatal, Dikatakan bahwa manusia akan hidup selama-lamanya, because it says that humans can live forever, tetapi tidak ada masa pengampunan. but there is no chance of forgiveness of sin. Karena itu Elohim Yahweh mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Which is why Elohim took them out of the Garden of Eden. Mengapa dikeluarkan? Karena untuk menunggu waktu yang tepat Elohim bergerak. Why were they taken out of the Garden of Eden? So that they would wait for a time until their time is right. Pertanyaannya adalah kapan waktu Elohim? The question is, when is the time of Elohim? Nah, kapan waktu Elohim? Nah, ini bisa ditemukan dari peristiwa, yaitu pada saat Elohim Yahweh menginstruksikan Pesach untuk orang Israel. This can be instructed during Pesach. Pada saat Pesach, orang Israel dikatakan dia harus mengoleskan darah di pintu, di ambang pintu. At the time of Pesach, the Israelites were told to put blood on the sides of the doors. Di dalam kitab Shemot atau Exodus atau Keluaran 12 ayat 6 sampai 7. Silakan Brother Henok. Exodus 12, verse 6. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. 7. And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. Jadi harus diaplikasikan di pintu. So they must apply it on the door. Nah, kalau kita lihat huruf Ibrani, huruf keempat itu mempunyai makna pintu karena piktografnya adalah pintu, dalet. And when we look at that on the door is Dalet, which is number 4. Dan Yeshua mengatakan, akulah pintu. Yeshua said, I am the door. Ya, Yeshua juga mengatakan, akulah pintu. Yeshua said, I am the door. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes 10 ayat 9, Yeshua berkata, akulah pintu, siapa yang masuk ke dalamku, dia akan diselamatkan. And Yeshua said, I am the door. Whoever enters the door, whoever enters me, they will be saved. Kalau orang tidak mau masuk melalui pintu, yaitu Yeshua HaMashiach, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. If that person does not want to enter the door, which is Yeshua Mashiach, Bukan they will kebe- not receive salvation. Bukan kebetulan Yeshua mengatakan, akulah pintu. Yeshua said, I am the door. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Moshe, yaitu membangun tabernakel Moshe, And Yeshua said to build the tabernacle of Moshe. ya, itu juga ada pintunya. There is also a door, Dan pintunya cuma satu.
And there is only one door, yaitulah Yesua. that is Yeshua. Jadi tabernakel Mose itu gambaran dari Shamayim. The tabernacle of Moshe is a picture of Shamayim. Siapa yang mau masuk harus melalui pintu itu, Whoever wants to enter in must go through that one door, yaitu Yesua. that is Yeshua. Karena Yesua berkata, akulah pintu itu. Which is why Yeshua said, I am the door. Dari sini kita bisa melihat kapan pintu itu terbuka. So from here we can see when that door has been opened. Ingat, pintu itu angkanya gematrianya 4. Remember that the door, the gematria number is 4. Karena itu pintu itu terbuka 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Which is why that door has been open 4,000 years from the time of Adam and Eve. Tepat di tanggal yang sama, 14 Nisan. It's exactly the time, 14 of Nisan, Same date. same date. Ya, tanggal yang sama di mana Adam dan Hawa jatuh. Disitulah Yeshua mati di kayu salib. There's at the time during Adam and Eve's fall, that is when Yeshua died on the cross. Dan jaraknya adalah 4.000 tahun. And the distance between them is 4,000 years. Ya, jaraknya ada 4.000 tahun. Dan kita lihat bahwa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, And we see here because Adam and Eve fell into sin, maka ada satu peristiwa yang terjadi. there was one event that Ada occurred. banyak peristiwa sebetulnya. There are many events actually, Tapi yang salah satu yang terpenting adalah peristiwa ini, saudara. but the most important event is this. Yaitu dalam Kejadian atau Genesis atau Bereshit 2 ayat 25. Silakan Brother Daniel. Genesis 2:25. And a man and his wife were without clothing, and they had no sense of shame. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka telanjang, tidak pakai baju, tetapi tidak merasa malu? Why is it that they were naked but they did not feel any shame? Pada saat sebelum kejatuhan, mereka diciptakan tanpa menggunakan pakaian, tetapi mereka tidak malu. Before the fall, they were naked but they were not ashamed. Jawabannya adalah karena mereka diselubungi oleh kemuliaan Elohim. The reason is because they were surrounded by the glory of Elohim. Ya, mereka diselubungi oleh kemuliaan Elohim yang menutupi tubuh jasmani mereka. They were surrounded by the glory of Elohim that covered their bodies. Ingat, tubuh yang dimiliki Adam dan Hawa sebelum kejatuhan bukan tubuh kemuliaan. The body that Adam and Eve fell into sin is not the glorified body. Tubuh yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan adalah tubuh fisik biasa seperti saudara dan saya, tetapi ditambah selubung Elohim. The body of Adam and Eve before they fell into sin was a regular body like yours and mine, except that it was covered with the glory of Elohim. Ya, jadi ini bukan tubuh kemuliaan, saudara. So this is not the glorified body. Nah, pada saat dia berdosa, maka mereka telanjang. When they fell into sin, they were naked. Kita baca lagi di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai yang ke-11. Silakan Brother Nom. Genesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they were sewed fig leaves together and made themselves coverings. 8. And they heard the son of Yahweh Elohim walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of Yahweh Elohim among the trees of the garden. 9. Then Yahweh Elohim called to Adam and said to him, Where are you? 10. So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. 11. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? So bisa lihat, sebelumnya mereka tidak mengenakan pakaian, tetapi mereka diselubungi kemuliaan Elohim Yahweh. Before that, they weren't wearing anything, but they were covered by the glory of Elohim. Tetapi pada saat mereka memakan buah itu yang after dilarang they- oleh Elohim Yahweh, After they ate that fruit that
Father Yahweh maka prohibited. selubung Elohim Yahweh hilang begitu saja. And the glory of Yahweh was gone. Dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. And finally they realized they were naked. Itu secara fisik. That physically. Tapi secara kejiwaan, secara alam di dalam manusia, But spiritually, juga ada sebuah perubahan. there was also a change. Yaitu morality levelnya turun. That immorality level. Dari moral level turun menjadi immorality level. From becoming moral to become immoral. Ya, jadi sebelumnya mereka mempunyai moral seperti Elohim saat itu. First they had a morality like Elohim. Tapi pada saat mereka melanggar firman Elohim, But when they sinned, they were no longer like Elohim. maka moral mereka seperti binatang. So they were almost like animals. Saudara tidak pernah melihat bahwa ada gorila pakai celana jeans. Have you seen a gorilla wearing jeans? Dia hanya telanjang begitu saja. He's just naked, just like that. Manusia jadi seperti binatang. And humans became like animals. Tapi Bapa Yahweh punya rencana untuk manusia. But Father Yahweh had a plan for man. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim Yahweh. Because we were created in the image of God. Dan planning atau rencana Elohim Yahweh adalah membalikkan keadaan. And the planning of Yahweh was to come back and reverse the situation. Yaitu dari posisi yang binatang telanjang tadi That is from an animalistic way menjadi level Shamayim, to become Shamayim level. yaitu tubuh kemuliaan. That is the glorified body. Ingat, saya katakan tadi bahwa tubuh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan bukan tubuh kemuliaan. And remember that the body that Adam and Eve had was not the glorified body. Adalah rencana Elohim Yahweh untuk setiap manusia pada level tertentu akan punya tubuh kemuliaan. There's a plan of Father Yahweh in the future so that we may have the glorified body. Karena Elohim Yahweh mengatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Because we are created in the image of God. Bagaimana cara ini bisa dijalankan? How can this plan continue? Bagaimana cara Elohim Yahweh untuk merealisasikan rencana yang dahsyat ini? How can we make into reality what Yahweh's plan is for Step us? pertama, Elohim Yahweh harus bikin nation First, he had to build a nation yang dibedakan dari segala bangsa lainnya. that was different from all the other nations. Dan bangsa ini harus turut rencananya Elohim Yahweh. And this nation had to follow the plan of Yahweh. Dan itu dilakukan oleh Elohim Yahweh. Kita sudah tahu bangsa itu adalah bangsa Israel. And we know that that nation is the nation of Israel. Jadi itulah bangsa yang dibentuk oleh Elohim Yahweh sendiri. That is the nation that which Elohim Yahweh built. Karena sebelumnya nama Israel adalah Yakov. Because before Israel, his name was Yaakov. Dan nama Yakov diganti oleh Elohim Yahweh. And the name of Yaakov was changed by Yahweh. Yahweh mengatakan, mulai saat itu namamu bukan Yakov, tapi Israel. Yahweh said, from now on, your name will not be Yaakov, but Israel. Ya, inilah cara Elohim Yahweh pada langkah yang pertama. This is the first step of Elohim Yahweh. Langkah yang kedua adalah membangun fondasi peraturan pengajaran, yaitu Torah. The second is to build a teaching, that is Torah. Dan ini tidak dilakukan pada bangsa-bangsa yang lain. And this is not done with any other nation, Hanya dilakukan kepada Israel. only for Israel. Jadi pada Israel dipercayakan firman Elohim. So Israel was entrusted the word of Elohim. Firman Elohim tidak dipercayakan pada bangsa-bangsa di luar Israel. The word of Elohim was not entrusted to any other nation. Torah hanya dipercayakan kepada Israel. Torah is only for the people of Israel. Rencana Elohim Yahweh membuat bangsa dan membuat fondasi peraturan. The plan of Elohim Yahweh is to create
a nation than to create a set of teaching. Tujuannya untuk apa? Why? Tujuannya supaya segala bangsa mendapat berkat di dalam Israel. The Ini purpose rahasianya. is so all the nations will become blessed through the nation of Israel. Jadi Israel akan menjadi berkat untuk bangsa Amerika, bangsa Indonesia, bangsa manapun di seluruh penjuru bumi. So Israel will become a blessing for all the nations. Tetapi ada satu masalah di dalam perjalanannya. But there was a problem during the journey. Apa problemnya? What was the problem? Problemnya adalah Israel melenceng dari jalurnya Elohim. But the problem is Israel left the path of the way of Elohim. Dia bukan left 100%, tidak. They didn't leave 100%. Tapi dia menambahkan rules of man. They added rules of men. Dia menambahkan Talmud digandengkan dengan Torah. They added Talmud Itu in ada addition to the Torah. tercatat dalam Markus 7 ayat yang ke-8. And that was written in Mark 7 verse 8. Itu ada beberapa translation yang saya berikan. Markus 7 ayat 8. Kalau sudah lihat dalam bahasa LAI-nya, hanya mereka membentuk atau mereka memelihara peraturan manusia. Tetapi sebetulnya yang mereka lakukan adalah mereka melakukan tradisi mencuci perkakas-perkakas. Brother Enoch bisa baca di translation yang BBE dan New King James Version. Nggak usah, langsung aja. BBE itu dibaca itu. Mark 7 verse 8. BBE version. For turning away from the law of God, you keep the rules of man. New King James Version. New King James Version. Yang mana ya? NKJV. Oh, okay. For New King James Version, for laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men, washing of pitchers and cups, and many other such things you do. Saudara bisa lihat apa yang ada di Torah ditambahkan oleh orang-orang Israel, orang Jewish itu sendiri. So whatever was written in Torah was added by the Jewish people. Karena itu Israel keluar dari rencana besar Elohim Yahweh. Which is why we see that Israel actually left the great plan of Yahweh. Disinilah Yeshua mengatakan, karena itu aku dikirim untuk mengembalikan Israel kepada jalur yang benar. From here it says that Yeshua was sent so that Israel will go back to the right path. Karena Israel dipercayakan firman Elohim. Because Israel was entrusted the Torah, the word of Elohim. Bangsa-bangsa lain tidak dipercayakan firman Elohim. Not any other nation. Jadi Yeshua tidak diutus untuk bangsa-bangsa lain yang tidak punya firman Elohim. Yeshua was not sent for other nations. Jadi Yeshua hanya diutus untuk Israel yang dipercayakan firman Elohim. Yeshua was only sent for the people of Israel who had been entrusted by the word of Elohim. Tapi perjalanan Israel keluar dari rencana Elohim Yahweh But the pathway of Israel left the way of dengan Elohim menambahkan Talmud. by adding Talmud. Karena itu Yeshua datang, aku akan meluruskan rencana Elohim Yahweh That's why untuk Israel. That's why Yeshua said, I will come back to fix the path of Israel. Supaya bangsa-bangsa yang lain akan mendapatkan berkat dari Israel dengan pattern yang benar. So that other nations may see the right and true pattern of Israel. Karena itu Yeshua mengatakan, aku hanya diutus untuk orang-orang Jewish, ya, That's what the lost Yeshua sheep said. of the house of Israel. Which is why this verse says that Yeshua was sent for the lost sheep of Israel. Yeshua mengatakan, aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Yeshua was sent for the lost sheep of Israel. Kita akan stop terlebih dahulu. We're gonna Next stop week here. kita akan continue kembali. We're going to continue next week Karena pengajaran ini ada beberapa sesi. because there are many sessions to this teaching. Kita
Sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri Let's stand acara together. ibadah kita hari ini. And we're going to finish our prayers today. Yeshua mengasihi segala bangsa. Yeshua loves all nations. Sekali lagi saya katakan, Yeshua mengasihi segala bangsa. Once again, I say, Yeshua loves all the nations. Tapi Yeshua menggunakan cara meluruskan Israel terlebih dahulu. But Yeshua used Israel to straighten the path. Karena first. Israel dipercayakan firman Elohim dan melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran. Because Israel was entrusted with the word of Elohim, but they did a lot of mistakes. Kalau Israel tidak dibetulkan, maka bangsa-bangsa lain akan meniru kesalahan Israel. If we don't fix Israel, then all the nations will follow the wrong ways of Israel. Karena itu Yeshua meluruskan kembali Israel supaya bangsa-bangsa lain dapat mendapatkan berkat yang benar dari Israel. Which is why Yeshua straightened the path for Israel, so that all nations may receive that teaching in the right path of Israel. Minggu depan kita akan lanjutkan Next week we're going to continue, dan kita akan melihat lebih dalam lagi tentang hal ini. and we will see much more deeper teachings about this. Terima kasih Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach. Kami mengucap syukur akan dafar Elohim yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. We thank you for the word that you've given us in our lives, Untuk memperlengkapi hidup kami. to equip our Untuk lives, menguatkan hidup kami. to strengthen our lives, Supaya kami tidak keluar dari jalur-Mu. so that we don't walk away from your ways, Biar firman yang ditaburkan ini so that this word that we sow today memberikan pengertian yang lebih dalam. will give us a deeper understanding, Menjangkau banyak jiwa will reach out to many souls di dalam pemahaman yang benar tentang Engkau. with a right and true understanding in you, Sungguh cara kerja-Mu yang sangat luar biasa. because of your amazing work, Sehingga kami sebagai orang-orang goyim, so that we as Gentiles kami mendapatkan berkat dari Israel di dalam posisi yang benar. we may receive a blessing in the right position, Karena Yeshua meluruskan itu semua. because Yeshua straightened that path. Terima kasih Abba Yahweh atas anugerah-Mu. Thank you, Father Yahweh, Biar firman-Mu ini menjangkau jiwa-jiwa. so that your word will reach out to many Ruah souls, Yahweh Elohim bergerak dengan cara yang luar and biasa. so that your spirit may work Menyelamatkan mereka semua. to save them all. Terima kasih Abba Yahweh Thank you, Father atas Yahweh, anugerah-Mu yang luar biasa. for your Di amazing dalam nama grace. Yeshua In the HaMashiach, name of Yeshua Mashiach, kita angkat tangan kita let's bersama-sama. raise our hands together. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan Yahweh melindungi bless you Engkau. and Bapa protect Yahweh you. menyinari Engkau dengan Father wajahnya Yahweh dan shines memberi His Engkau upon you and kasih give you karunia. His love. Bapa Yahweh Father Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu will shine His face dan upon memberi you Engkau and give you damai sejahtera. peace. Berkat-berkat ini May dicurahkan these blessings be di poured dalam out nama in Yahweh, the name of di Yahweh, dalam nama Yeshua in the name of HaMashiach, Yeshua Mashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. in the spirit of Elohim. Mulai hari ini From today sampai saudara dan saya terangkat until you Da- and I dalam peristiwa Harpazo, in rapture mengenakan tubuh kemuliaan, to take berjumpa on the dengan glorified Yeshua body HaMashiach di awan-awan, in Yeshua Mashiach in the clouds, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, to become the bride of Yeshua, mendapat rewards to yang receive kekal, eternal reward, memerintah bersama Yeshua dalam to kerajaan 1000 rule tahun, with Yeshua in 1,000 years, dan diteruskan sampai dalam Yerusalem yang baru. and to continue until the new Di dalam Jerusalem. nama Yahweh, In di God, dalam nama Yeshua HaMashiach dan in ruah Yeshua Yahweh Mashiach. Elohim, berkat itu diberikan. let that blessing Yang be percaya given. katakan, Whoever believes say, Amen. Amen. Haleluya. Yahweh, Yeshua, Yahweh 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 Yeshua. Yesus ada kekasih
Yesus Allah, keselamatan hidupku. Yesus Allah, yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesus Allah, kekasih jiwaku. Yesus Allah, keselamatan hidupku. Yesus Allah, yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua. This is Yahweh. Behold the word, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh. His name is Yahweh. Behold the nail, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Puji Yesus selamanya. Terima kasih Jona, Pak Roy, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Bapak mengasih saya lagi, Bapak yang semuanya. Sampai ketemu. Dona, Yahweh memberkati. Sampai Terima ketemu 45 menit sampai 1 jam. Oke, terima kasih Bapak yang berkati kita sekalian. Shalom. kasih.